Janata Party from Tripura Pradesh hereby tender my resignation from the membership of the party. Reason. The reason for my resignation is the continued deprivation of the development and the failure of the fulfill commitments made to the Tiprasa people of Tripura. Their survival and existence have been neglected, and I cannot longer remain associated with a party that does not upload its promises to my community. I request you to kindly accept my resignation with immediately effect. Yours sincerely, Biching Department, Tripura Pradesh, copy to Honorable Mr. Rajiv Bhattacharya, President Tripura Pradesh, for kind information. Obong kani, jata tini norok bai, bandor lebih klay dofano, sana mo sangmani ko. Eka omono tu ingang, jata norok bai, malay norok bai kok salingani tay norok lebih sintoy, jata bus kami, jata tamnay, election phaitong. Election mane tamo sung tamnai Indian citizen hisabe sini fundamental right dong. Amra a fundamental no right no sung nanen thangkang kangkai je somoye election abo ai election ang kangkai sung vote donani sujog mano neta songnani sujog mano aun bagai je sung jano vote doi neta songnai bongkha obo hai hme gosi Manao je nini ingay ang nini democracy right no 5 bosor je tam tong mane nang je kuno jaga wo deprive khaijaka a deprive khaijak mano nini ingay ang basa oi no nini constitutional jata nini jata tamnai fundamental right tong nang abo no nai re nai obongka actually election ba neta songlai mane ko tabu chinoron ingka tamong nai chinoron ke monong nai chini tamna Chini nango je chini অস্তিত্ব রক্ষা খাইনি বাগৈ 17 বছর আন্দোলন খাইমানি ফলে টিউজিএস ত্রিপুরা উপজাতি যুবক সমিতি সামাচরণ হরিনাথ দেববর্মা নগেন্দ্র জমাতিয়া দ্রৌ কুমারিয়াং বরংনি নেতৃত্বে বুদ্ধ দেববর্মা বরংনি নেতৃত্বে 17 বছরনি আন্দোলন খালাই जोंना পাইছা শিখ সিদুল রিকলাংখা মেপ জাগা রিকলাংখা আবংখা নিনে আনি যতনি বাগে তাবুক যে কামিং জেনারেশন নি বাগে ফিয়াবা আহা কামাই তংখা আউন বাগে এক নাম্বার ও এডিসিনে যেটা ইস্যু নাগাংকাই যে নেতাং নামো সংনাই বড় অবাহিনী কগ্রথন সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি যতন যে গ্যারান্টি রিমান নাই এ আং চিনি আং ত্রিপুরাসাংনি বিজেপি নেতা আং নং গ্যারান্টি রো যে ও 60 দিন হানাং রক্ষা খাই নরকন বা जों नारागै आंबो टिप्रासि एसे अब तंनाय होनाय जे ग्यारान्टि होनाय आ ग्यारान्टि बा बुहुमबाय ग्यारान्टिया उट फिस सयै जरिसे स्टामो सयै जरिसे आं ग्यारान्टि न आं जरिसे नायमालि आं गांगांकाय बा नरनो रैमालि आं गांगांकाय आं अननायंखा आं सयचाय गसियो आं 2 बছর जेल खातकनाय हिनि जे ग्यारान्टि रिमाननाय बरनो बुट दोनानि बागै आं नर्थ नेशनल टेक्लेटिब्रा सदा फरनां को नम्बर 2 ताबुकचिने एक्सिस्टेंट सर्वाइवल इक्वेशन दं हाजे करिकाचिने एजुकेशन फैसिलिटीज करिकाचिने तामनाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट नर जतन साइमन ताउ जे बेकार गोबांमा कोनो लामा करे व्यवसाय वाणिज्य खालामनानै बाबा के इनकाम खायजानानै आउन बागै इकोनॉमिक डेवलपमेंट ताइ एजुकेशन डेवलपमेंट आबुं खात बेलाय कि इम्पोर्टेंट आउन बागै आबुनो तुयै जे ग्यारान्टि रनाय बा आबो हायके सामु खायनानै होनाय जे कोठियो सयै जे एश्योरेंस रनाय बरकनो भोट दोननानै बागै हास्टेने जत तिब्रासा लोकरकनो एडिसिने भोट आं जतन नखौ कियाबा जों ओ जागा आं तनिसा कयनाय किनि बिसिङाव जता इलेक्शन तयै पार्टी न तयै बुलाय तगलाय वालाय माने आबुनो जतनि थानि नां याकुं याक्रमै कयो जत पार्टी लिडार ने थानि ना याकुं याक्रमै कयो आं तामनाय आबो हायके आ परिवेश तो बुयांगै तंनानि बागै ताइ नरमनि बिसिंतै खलाय आं पाइथागो
chini bubagrana hambai renai tamni male Bisramganj নগর পঞ্চায়েত নতুই 6 তারিখ ফেব্রুয়ারি 15 যতন নগো বানো কাইসা দায়িত্ব কত রিখা বিচিং নং কেস খাইদে নং जों কোনে মিলেই কেস খাইনাই না आवने बागै केस खाइया टेक्निकली काइसा प्रब्लेम खा आरटीआई रजागियानि बागै मेप सानाय एप्लीकेशन रखा किन्तु एप्लीकेशन जागा आरटीआई ताङै दिया आरटीआई खांगा स्टेट गभर्नमेंट हिदिक सेदिं नुमाया गा आरटीआई रजागियानि बागै जों सुइद्र माखाइया एवं ताबो बुस्थांगो आरटीआई गोबां रखा आबो बिस्तांगन्जनि जेता मुभमेन्ट राजानि आशीर्वाद बायके जेताव सुजारा मुभमेन्ट खाइदों माने आं नरन बिसिंतिखले बिस्तांगन्ज आमसोनि ताखौ बरनो ग्यारान्टि रबो बिस्तांगन्ज नगर पञ्चायत बरक खालायमानजा जे दिन पर्यन्त बिसिं देतनो कथां तंसार आबो नरकना आं ग्यारान्टि रबो एवं जे नगर पञ्चायत खायनाने बा अफिसियेल सिस्टेम सुरु खायनाने आबो हाय बिभाग न टेक्निकली कतगुला जे बरकना आं तामनाय डकुमेन्ट सानमानि बिसिंति खालायै बरकनि 6000 डकुमेन्ट आनारो फाइकिया আর ডকুমেন্ট বিসিংতে খালাগানি যাবো এপ্রুভ মানে তামনে এভিডেন্স দङ আবনো নগর পঞ্চায়েত ইলেকশন খালাই তাবো ইমিডিয়েটলি অ্যাকশন খানে আবাই কোনো স্কোপ করে অব কাইসা আং আশ্বস্ত খালাই যত বিস্রামগঞ্জ আমসয়নি তাকো বকরকনা তাই টিপ্রা হাস্তেনি টিপ্রাসা তো তাকো বকরকনা আং আশ্বস্ত খায়া নর কোনো ওয়ানা জাকনাই করে যদি বিসিং দেবরমা কথাং টকা কাথিগান তা আবো হনাঙ্গে তা আলাদা ব্যাপার আন বলি যারা তাও আমসয়নি তাকো বকো দা ইয়ং জেনারেশন বা যারা এডুকেটেড বা যারা ইন্টেলেকচুয়াল প্রোগ্রাম কবকনানি মুসন অন্তত আর বিশ্রামগঞ্জ নগর পঞ্চায়েত নতুই সংযতন ইম্পর্টেন্ট মারানাই এবং ইম্পর্টেন্ট রুনানি বাগৈ আং যতন খানি নকব আমনি মলে যে নগর পঞ্চায়েত তা খাইয়ে আ কগিয়া নগর পঞ্চায়েত খাইয়ে আং সাপোর্ট খাইয়ে কিন্তু নগর পঞ্চায়েত নি হানতুই খাইয়ে एडीसी ने हानतुई नगर पंचायत खाइमांगला अबसे बिसिं देवरमानि जेता ऑब्जेक्शन एवं चिनी टिप्रासरनि ऑब्जेक्शन गाबनि बागै नगर पंचायत ओंथों अंगानि बागै बिसिं देवरमा साबुट खाइनाय किन्तु एडीसी ने हानतुयै नगर पंचायत खाइनानि बागै बिसिं देवरमा आजागाव सापोर्ट गैया एवं खाइनानि गैया आबो नरम बिसिं दै खाइ आनी जेता वान सुकमानि ना आं नरकनो बा हास्टेनि बा ओ आमजनि लोकरकना आं साख्लायरो ताई तामनि साने आनी जेता साजाकनाय तो अशोकनो आरुन परे नरक जदि सोंना रक मुसुं खांखांखा सोंनि मानो आनी आपातत तिनिनि साजाकनाय खांखा अशोकनो जेतानो हामबाय कोनो पार्टी आबाद थांना दानि दंबस कांगला सार कोनो पार्टीयाव थांनानै এই मुहूर्ते आं चिन्ता खालायाखै तामं खांखांखाय बुबाग्रानि इन्स्ट्राक्शना आं बिस्रामगन्जनि जेता नगर पञ्चायत नतुयै आं सामंखाय दङ बुबाग्रा जदि सानो इन्स्ट्राक्शन दखांखांखाय बुबाग्रानि इन्स्ट्राक्शना आं सामंखायनाय एवं बुबाग्रा जदि जे दागियो आबनो आं तामनाय आबनो आं वानसुबै नायनाय प्रायोरिटी रुयै आं माने तामनाय सामं तांनानि बागै तबे फियाबा फुङाव बाबाय आं बाय किसा टैक्स खाइया आं बनो रेजिगनेशन कक साका बा बनो अकाबो खाइया बानो साका गांगांगाय बानो साव बिसिं पॉलिटिकल आलादा कक 100%